ایک آدمی جب پیسے نکالنے جاتا ہے تو اسے اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پراسرار طور پر ملین ڈالر آ گئے ہیں۔ اس لمحہ اسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ کہیں اس کی آنکھیں دھوکہ تو نہیں کھا رہی، وہ $10,000 نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسے امید نہیں تھی، مگر نوٹ واقعی ATM مشین سے ایک ایک کر کے باہر آنے لگے۔ اس اچانک ملنے والی دولت نے اسے فوراً خوفزدہ کر دیا۔ اس نے جلدی سے نوٹ اپنی جیب میں بھر لیے۔ اس نے نیکی دکھاتے ہوئے زمین پر گرے ہوئے چند نوٹ راہگیر کو پکڑا دیے اور پھر پوری رفتار سے اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ لیکن کیا واقعی آسمان سے کبھی حلوہ گرتا ہے؟ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، مکان مالکن بڑھیا نے اسے روک لیا۔ اس نے بتایا کہ صبح اس کے نام کے بہت سارے پارسل آئے ہیں۔ اس بات نے فوراً گڑبڑ کا احساس دلایا۔ وہ تیزی سے صورتحال دیکھنے کے لیے اپنے کمرے کے اندر بھاگا۔ کمرے کو چھوٹے بڑے پارسلوں سے بھرا ہوا دیکھ کر اس آدمی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ حیرانی میں اس نے آہستہ سے ایک پارسل کھولا، لیکن اندر موجود چیز نے اسے وہیں ہکا بکا کر دیا، کیونکہ پارسل میں نہ صرف فوجی پستول تھی، ڈھیروں گولیاں، بلکہ بم بنانے کا خام مال بھی موجود تھا۔ یہاں تک کہ کچھ خفیہ دستاویزات ان پارسلوں میں چھپائی گئی تھی۔ پلک جھپکتے ہی ایک منحوس احساس اس کے دل میں پیدا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، فون کی گھنٹی اچانک بج اٹھی۔ پراسرار شخص نے کہا کہ 30 سیکنڈ کے بعد پولیس اسے غداری کے جرم میں گرفتار کر لے گی اور اس کے گھر میں چھپائے گئے ہتھیار ثبوت ہوں گے۔ مگر جیک کو لگا کہ سامنے والا مذاق کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے ہی سیکنڈ ایک کمانڈو اچانک آسمان سے نیچے اترا۔ گھبرایا ہوا جیک فرار ہونے کا راستہ ڈھونڈنے لگا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جلد ہی اسے پوچھ گچھ کے لیے تھانے لے جایا گیا۔ جیک نے بتایا کہ گھر میں موجود پارسلوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ یونٹ کے چیف نے یہ سن کر اس پر یقین بھی کر لیا۔ دراصل اس نے پہلے ہی جیک کا بایو ڈیٹا چیک کر لیا تھا اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جیک ایک محنتی ملازم ہے، لیکن جیک کا بھائی مختلف تھا۔ چیف کو شک تھا کہ اس کا بھائی کسی دہشت گرد تنظیم میں شامل ہو گیا ہے اور گھر میں موجود ہتھیار اس کے بھائی کے ہیں۔ یہ سن کر جیک وہیں ہنسنے لگا، کیونکہ اس نے آج صبح ہی اپنے بھائی کی آخری رسومات ادا کی تھی۔ اس کا بھائی چند دن پہلے ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گیا تھا۔ جیک نے چیف سے کہا کہ اسے جانے دیا جائے، کیونکہ گھر کی چیزوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر چیف کو لگا کہ وہ انجان بننے کا ناٹک کر رہا ہے اور اسے کمرے میں بیٹھ کر یہ سوچنے کو کہا گیا کہ حال ہی میں اس نے کیا ہے۔ اسی دوران پراسرار آدمی کا فون دوبارہ آیا۔ پھر اس پراسرار آدمی نے جیک سے کہا کہ جلدی سے زمین پر لیٹ جاؤ۔ اس سے پہلے کہ جیک کوئی رد عمل دیتا، ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ دھماکے کی آواز سن کر چیف بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اسی وقت سامنے والی LCD پر حکم آیا کہ وہ فوراً یہاں سے نیچے چھلانگ لگا دے۔ چونکہ پیچھے بندوق بردار کمانڈو تھے، جیک نے باد نخواستہ چھلانگ لگا دی اور عمارت کے سہارے پھسلتا ہوا نیچے ٹرین کی پٹریوں پر جا گرا۔ سامنے سے ایک ٹرین آتی دیکھ کر جیک فوراً اٹھا اور ایک طرف ہو گیا، تب جا کر اس کی جان بچی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سنبھل پاتا، ڈسپلے سکرین پر دوبارہ حکم آیا کہ وہ تیزی سے ٹرین پر سوار ہو جائے۔ اپنی جان بچانے کے لیے جیک تیزی سے ٹرین پر چڑھ گیا، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھا، موبائل کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ اس وقت جیک مزید اس پراسرار شخص کے اشاروں پر ناچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ٹرین کے اسٹیشن پر رکتے ہی ٹرین بدل لی۔ اس نے سوچا کہ اس طرح وہ اس پراسرار آدمی سے پیچھا چھڑا لے گا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس آدمی کا فون دوبارہ آ گیا۔ غصے میں آ کر جیک نے فون کاٹ دیا، مگر اچانک ٹرین نے ایک زوردار بریک لگائی اور ٹرین پیچھے کی طرف چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر کہ وہ شخص پھر سے فون کر رہا ہے، جیک نے مجبوراً فون اٹھا لیا۔ اگلا اسٹیشن والسن اسٹیشن ہے۔ ایک کالی پورشے کایان شمال مشرقی ایگزٹ پر انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر جیک بدحواس ہو گیا اور اس نے بیزاری سے فون کاٹ دیا، مگر اگلے ہی پل آس پاس موجود لوگوں کے فون ایک ساتھ بجنے لگے۔ یہ دیکھ کر کہ ہجوم اسے ایک دہشت گرد سمجھ رہا ہے، مجبوراً جیک میٹرو اسٹیشن سے باہر بھاگتا ہے اور پراسرار آدمی کی تربیت دی ہوئی اس پورشے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھے گا، کار میں موجود عورت اچانک اس پر چیخنے چلانے لگے گی۔ اصل میں لیزا کو بھی پراسرار آدمی کی طرف سے ہدایت ملی تھی، جس کی وجہ سے وہ جیک کو لینے یہاں آئی تھی۔ اس کے بیٹے کو پراسرار آدمی نے یرغمال بنا رکھا تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو پراسرار آدمی اس کے بیٹے کو مار دیتا۔ ان دونوں کی بحث کے دوران ہی نیویگیشن سسٹم سے اس پر پراسرار آدمی کی آواز گونجی۔ جیسے ہی گاڑی کی کھڑکی کا شیشہ گولی لگنے سے ٹوٹا، لیزا نے بنا کچھ کہے فوراً ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ دیا اور سڑک پر زندگی اور موت کے درمیان فرار کا کھیل شروع ہو گیا۔ لیکن جلد ہی پیچھے سے پولیس کی گاڑیاں بھی آ پہنچی۔ جب پولیس کی گاڑیاں ان کے بالکل قریب پہنچ گئیں تو
पुरअसरार आदमी ने अचानक इन्हें रास्ता बताना शुरू कर दिया। अजीब बात ये थी कि जब भी वो किसी चौराहे से गुजरते, इशारा फौरन सब्ज हो जाता। इसी तरह वो पुरअसरार आदमी पूरे रास्ते इनकी गाड़ी की रहनुमाई करता रहा। वो एक के बाद एक चौराहा अबूर करते गए, जबकि पीछे आने वाली पुलिस की गाड़ियां आपस में टकराती रहीं। फिर इस पुरअसरार आदमी ने इन्हें एक कबाड़ खाने की तरफ भेज दिया। इससे पहले कि पीछे आने वाली पुलिस कुछ समझ पाती, मशीनों के बड़े बड़े चिमटों ने इनकी गाड़ी को खींचना शुरू कर दिया और देखते ही देखते तमाम पुलिस की गाड़ियों का काम तमाम हो गया। जब वो दोनों ये देखकर हैरान हो रहे थे तो इनकी गाड़ी को भी बड़े चिमटे ने ऊपर उठा लिया। इन्हें लगा कि इनकी मौत यकीनी है, मगर वो बड़ा चिमटा इन्हें एक कचरा उठाने वाले जहाज पर फेंक देता है और फिर इनके पोर्शे गाड़ी के समंदर में गिरा देता है। इस तरह चीफ और इसके साथियों के हाथ से जैक का सुराग मुकम्मल तौर पर निकल जाता है। जब अगला दिन हुआ तो पुरअसरार आदमी ने एक गंजे आदमी को इनकी मदद के लिए भेजा, लेकिन वो गंजा आदमी इनसे मिलने के बाद हुक्म मानने से इनकार कर देता है और वापस मुड़कर जाने लगता है। इसने सोचा भी न था कि अगले ही लम्हे आसमान से लटकी हुई वोल्टेज तारें अचानक शोर करने लगेंगी। वो गंजा आदमी भागने की कोशिश करता है, मगर वो कहाँ भाग सकता था। एक ही लम्हे में बिजली के झटके ने इसे राख का ढेर बना दिया। जब वो दोनों बुरी तरह खौफजदा हो गए तो पुरअसरार आदमी ने इन्हें फोन किया, फरार का कोई रास्ता नहीं है, वैन में बैठो और इंडियाना की तरफ जाओ। जाहिर सी बात है कि हुक्म न मानने का अंजाम इस गंजे आदमी जैसा होना था। अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों पुरअसरार आदमी की हिदायत पर अमल करते हुए बताई गई जगह पर पहुंच गए। अगले ही लम्हे एक बख्तरबंद गाड़ी का लॉक अचानक खुल गया। जब उन्होंने अंदर से हथियार उठा लिए तो पुरअसरार आदमी ने इन्हें एक हिफाजती तहवील में ले जाने वाले ब्रीफ केस को छुपाने का हुक्म दिया। इसके बाद इस पुरअसरार आदमी ने इन्हें एक मॉल में जाकर नए कपड़े खरीदने को कहा, लेकिन इस वक्त जैक ने अचानक मुतालबा किया कि वो इस पुरअसरार आदमी से मिलना चाहता है। इसे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस शख्स ने कहा कि वो मॉल की दूसरी मंजिल पर एक सिनेमा हॉल के अंदर मौजूद है। ताहम जब वो वहाँ पहुँचे तो वो दोनों वहीं हक्का बक्का रह गए। मालूम हुआ कि अब तक फोन करने वाला वो पुरअसरार आदमी कोई इंसान नहीं था, बल्कि महकमा दिफा का बनाया हुआ एक ईगल आई नामी मसनूई जहानत का हामिल AI था। फिर ईगल आई ने जैक के भाई का तारुफ कराया। पता चला कि इसके भाई की असल शनाख्त महकमा दिफा के इंसदादे जासूसी तंजीम के रुकन की थी। मालिक की हिफाजत के लिए ईगल आई ने इन दोनों को डाटा ढूंढा था ताकि वो दिफाई कामों में मदद कर सकें। अपने भाई का अधूरा काम पूरा करने के लिए इन दोनों ने फौरन ईगल आई के दिए गए मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट पहुंचे ताकि जहाज पर सवार हो सकें, मगर तभी एंटी टेररिस्ट चीफ ने इन्हें ढूंढ लिया। इसकी वजह से इन्हें पागलों की तरह भागना पड़ा, जबकि चीफ इनका पीछा कर रहा था। खुशकिस्मती से ईगल आई की रहनुमाई की वजह से वो सामान ले जाने वाले रास्ते पर कूद गए और कामयाबी से एक फौजी तैयारे में सवार हो गए। इससे पहले कि वो कुछ समझते, ईगल आई ने रिमोट के जरिए एक बॉक्स खोला। हैरत की बात ये थी कि इसके अंदर एक दवा थी। दरअसल ये एक ऐसी दवा थी जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करके खून में ऑक्सीजन की कमी को बर्दाश्त करने में मदद देती थी। अगर वो इंजेक्शन न लगाते तो जहाज उड़ने के बाद वो कार्गो हाल में दम घुटने से मर जाते। जान बचाने के लिए उन्होंने वैसा ही किया और फिर एक बाग के अंदर छुप गए। लेकिन जिस बात का उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था वो ये थी कि जब वो दोनों बाग से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि वो वजारत दिफा की इमारत पेंटागन में पहुंच चुके हैं। आखिरकार वो दी गई हिदायत पर अमल करते हुए ईगल आई के असल मरकज तक पहुंच गए। इसके बाद ईगल आई ने जैक का चेहरा स्कैन करके इसके भाई की कुछ मालूमात निकाल ली। अगले ही लम्हे वो क्लोटीन प्लान दोबारा शुरू हो गया, जिसे कभी इसके भाई ने रोक दिया था। तब जाकर जैक को मालूम हुआ कि इसका भाई दरअसल ईगल आई सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर था। ग्लोटीन प्लान का मकसद इन तमाम लोगों का खात्मा करना था जो दुनिया के अमन के लिए खतरा थे। ईगल आई ने अपने डाटा की बुनियाद पर यह फैसला किया था कि सदर और तमाम आला सरकारी हुकाम को मार देना ही दुनिया में अमन बरकरार रखने का वाहिद रास्ता है, क्योंकि सदर ने माजी में कुछ दहशतगर्दों पर बमबारी करवाई थी, जिसके नतीजे में कई बेगुनाह शहरी मारे गए थे। इसीलिए ईगल आई ने सदर और इनके साथियों को खतरे की बुनियादी वजह करार दिया था। जैक के भाई को एहसास हो गया था कि ईगल आई अब खुद मुख्तार हो चुका है, इसीलिए इसने इस खतरनाक मंसूबे को रोक दिया था। लेकिन इसे मालूम न था कि ईगल आई इसका बदला लेगा। इसने एक गाड़ी को कंट्रोल करके भाई की कार से टकरा दिया, जिसके नतीजे में वो एक हादसे में हलाक हो गया। अब जाकर जैक को असल हकीकत समझ आई। इसी दौरान चीफ को भी कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी और वो अपने आदमियों के साथ जैक को पकड़ कर ले गया।
दिया। जबकि लीजा को ईगल आई के भेजे हुए लोगों ने पकड़ लिया, तभी चीफ को एक गैर मामूली खबर मिली कि एक आवाज से फटने वाला बम ईगल आई के कारिंदों ने चोरी कर लिया है। इसे पता चला कि 20 मिनट बाद एक बहुत बड़ी तकरीर होने वाली है, जहां सदर और तमाम आला हुकाम इजलास के लिए जमा होंगे। चीफ को फौरन खतरे का एहसास हो गया कि ईगल आई यकीनन सदर और इन तमाम हुकाम को बम से उड़ाना चाहता है, लेकिन जब वो पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाकर इजलास वाली जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो वो ईगल आई सिस्टम ने इनका पीछा करने और इन्हें मारने के लिए एक फौजी तैयारा भेज दिया। ये देख करके ईगल आई इन्हें खत्म करने पर तुला हुआ है। चीफ को अंदाजा हुआ कि ऐसे काम नहीं चलेगा। सदर को बचाने के लिए इसने अपनी बंदूक और कार्ड जैक के हवाले कर दिए और इसे कहा कि फौरन वहां पहुंचकर सदर को बचाए। जैक वो खुद गाड़ी लेकर सामने से आते हुए तैयारे से टकरा गया। इस तरह एंटी टेररिस्ट चीफ ने तैयारे के साथ टकराकर अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी दौरान लीजा भी ईगल आई के कहने पर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गई, जहां इसने अपने यरगमाल बनाए गए बेटे को देखा जो स्टेज के पीछे रिहर्सल कर रहा था। आखिरकार एक मौसीकी के आले में छुपा हुआ आवाज से फटने वाला बम एक्टिव हो गया था। जल्द ही तमाम आला हुकाम और सदर अपनी नशिस्तों पर आकर बैठ गए। इन्हें कुछ इल्म न था, लेकिन तभी जैक चीफ के कार्ड और खुफिया कोड की मदद से पार्लियामेंट के जरिए जमीनी रास्ते तक पहुंच गया। इसी वक्त पार्लियामेंट के बैंड ने अपनी परफॉर्मेंस शुरू कर दी। जैसे ही वो मनहूस धुन बजती है जिससे बम फटना था, ईगल आई का मंसूबा कामयाब हो जाता। लेकिन इस नाजुक वक्त पर जैक अचानक वहां पहुंच गया और बिना कुछ सोचे समझे आसमान की तरफ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे वो परफॉर्मेंस रुक गई। इसकी वजह से वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने जैक के पेट में गोली मार दी। एन इसी लम्हे महकमा दिफा के लोगों ने मसनूई जहानत ईगल आई के मरकजी निजाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इस तरह ये ग्लोटन प्लान पूरी तरह नाकाम बना दिया गया था। कहानी के आखिर में महकमा दिफा ने मसनूई जहानत के इस वाक़ये पर गहरी माजरत की और ईगल आई सिस्टम को हमेशा के लिए बंद कर दिया, जबकि जैक ने अपनी जान खतरे में डालकर सदर को बचा लिया। खुशकिस्मती से गोली सिर्फ इसके पेट में लगी थी और इसे कोई जानलेवा नुकसान नहीं पहुंचा। वो सब की नजरों में हीरो बन गया। इन तमाम वाकयात के बाद जैक ने अपने साथ इस मिशन में शरीक लीजा से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया और फिर वो दोनों एक खुशोखुर्म जिंदगी गुजारने लगी। यहाँ फिल्म खत्म होती है। फिल्म ईगल आई दो ऐसे किरदारों की कहानी है जो अचानक एक सियासी साजिश का शिकार हो जाते हैं। ये फिल्म प्राइवेसी और टेक्नोलॉजी की बेलगाम होने के नुकसानात को जाहिर करती है। ग्लोटीन प्लान मौसीकी के जरिए फौजी तनसीबात पर कब्जा करके बहरान पैदा करने की एक मिसाल था, जो ये इशारा देता है कि मसनूई जहानत का गलत इस्तेमाल कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि तरक्की के साथ साथ इखलाकी ज़ाब्ते भी ज़रूरी हैं ताकि टेक्नोलॉजी तबाही का जरिया ना बन सके।